Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više pričati o praktično najvažnijim mineralima koji vama trebaju ukoliko želite spriječiti, prevenirati ili već ukoliko ste bolesni od nečega što se naziva artroza koljena. Ja vam ovu vrstu problematike vezano za artrotske promjene izuzetno dobro znam jer vam izučavam i liječim zadnjih nekoliko desetljeća. Praktično svaki dan u svojoj ordinaciji osobe koje imaju problema recimo sa artrozom koljena. I u najvećem broju slučajeva vi ćete imati značajnija oštećenja nečega što se naziva hrskavica u vašem koljenu. To je onaj pokrovni dio na vašim kostima koji kada je funkcionalan i zdrav, on je gladak, čvrst i omogućuje normalno klizanje kosti preko kosti. Isto tako u našem zglobu se nalazi nešto što se naziva sinovijalna opna. Sinovna opna je posebna vrsta, ajmo tako reći, oblika u našim zglobovima, specijalno ćemo govoriti o našem zglobu koljena koji kontinuirano hrani vaše koljeno. Donosi mu hranjive sastojke i kontinuirano vlaži vaš zglob da bi bio normalan i funkcionalan. I naravno da mi u našem zglobu koljena imamo kosti, ligamente i sl. I u velikom broju slučajeva, rekao sam, vi ćete prije svega oštetiti hrskavicu koljena, oštetit ćete sinovijalnu opnu i naravno integritet vaših kostiju će biti puno manji jer u njima nema onih adekvatnih nutrijenata koji čine gradivne elemente od ovoga svega što sam vama nabrao. I tu ključnu ulogu igramo o onim nutrijentima koje mi unosimo svaki dan u naše tijelo. Danas ću vam preporučiti dva iznimna minerala koje veliki broj vas nikada nije palo na pamet da ih konzumira. Reći vam u kojih namirnicama imate i na taj način ćete prevenirati, spriječiti ili ukoliko imate artrozu koljena, dakle pomoći na potpuno prirodan način liječenju ovakve vrste bolesti koljena. Na prvom mjestu ću vam preporučiti jedan mineral koji se naziva bor. I kada govorimo o boru, on je jedan mineral u tragovima koji je vjerojatno podcijenjen kada je u pitanju ljudsko zdravlje. Njegova različita upotreba uključuje poboljšanje strukture skeleta i gustoće kostiju, pomoću liječenja artritisa i jačanje mišićne mase. Da, bor je povezan najčešće sa masom i sa snagom, izuzetno je dobar u procesu oporavka samoga našega tijela. I ono što je dakle jako bitno za reći, bor pomaže tijelu da koristi druge minerale poput kalcija, magnezija, proizvodnjom važnih i dakle izuzetno važnih enzima. Jer bor zajedno sa magnezijem i kalcijem koji su isto izuzetno dva bitna minerala za zdravlje vašega, zapravo samoga koljena ili kostiju i ligamenata i hrskavice, dakle bor njih potencira da funkcioniraju puno bolje. I tu dolazim do one ključne situacije zašto nama zapravo treba bor, jer nam potiče proizvodnju i magnezija i kalcija, daje nam čvrstoću naših kostiju, integritet naše hrskavice i u velikom broju slučajeva smanjuje nakupljanje upala u našemu zglobu. I mi kada govorimo o samoj boru, on isto tako pomaže u zaštiti kostiju i stanje poput osteoporoze, jer regulira funkciju estrogena i kod žena i kod muškaraca. Studije također pokazuju da bor pomaže kostima i drugim tjelesnim funkcijama da učinkovitije koriste zalihe vitamina D, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ključ je još jedan od onih bitnih minerala koji će sve ove hormone koji u velikom broju slučajeva kod vas nisu u adekvatnoj količini ili su u disbalansu i onda su ovi hormoni kao takvi puno puta potenciraju uzroke puno goreg tipa u vašem koljenu i što je još bitnije, sa borom vi puno učinkovitije apsorbirate vitamin D. Jeste bi sad to lijepo shvatili? Dakle, bor je jako bitan i za magnezij, i za kalcij, i za vitamin D, i za adekvatno funkcioniranje hormona. Isto tako daje vam puno veću snagu, što imate više snage, dakle učinkovitije korištenje energije, vi ćete biti zdraviji i funkcionalni. To vam je specijalno bitno, recimo kod osoba koje se bave težim fizičkim aktivnostima, iznimno je bitno kod osoba koji rade recimo sportske aktivnosti i naravno ukoliko imate problema ovoga tipa. Bor je isto tako jako bitan za zdravlje mozga, sprečava čak infekcije što se nazivaju kandidijaze, jako je dobar za osobe sa dijabetesom, čak vezane za kožne infekcije. I vi kada govorimo o samome boru, kao i uvijek razmišljajte da pokušate konzumirati namirnice koje su što je više moguće organskog tipa. I to je ona najbolja verzija i vi ćete bora najviše naći u namirnicama voća, povrća i specijalnih orašastih plodova. Vi bora najviše imate specijalno u soku od suhih šljiva, avokadu, grožđicama, breskama, kikirikiju, jabukama, brokuli, kavi, bademima, celeru, lješecima, marelicama, maslinama, brazilskim orašićima,
orasima, mrkvama, indijskim orašićima, naranđu, batati, leću, slanutku i bananama, što je jako bitno za reći i zapravo iz ove same perspektive. Drugi mineral koji je nevjerojatno bitan za funkcioniranje vaše zloba koljena i sprječavanje nastanke artroze, sad će ostati veliki broj vas jako iznenađeni, nešto što se naziva silicij. Dakle, to je još jedan od onih minerala koji veliki broj vas apsolutno ne koristi, ne razmišlja kao suplementaciju, ne uzimate adekvatne namirnice, a nevjerojatno je bitan. Prije svega radi proizvodnje nečega što vam se naziva kolagen. Rekli smo da je kolagen jedan onaj iznimno bitan protein i on je jedan od onih gradivnih elemenata vaše hrskavice. A u najvećem broju slučajeva imat ćete upravo problema sa hrskavicom u vašem koljenu. I vi kada imate artrovske promjene u naprednim fazama, najčešće iz vaše hrskavice upravo izlazi nešto što se naziva silicij. On je jako bitan mineral za poticanje zdravlja kose, kože i noktiju. Silicij se prirodno nalazi u noktima, što ih čini jakima. Kad se naš prehrambeni silicij dioksid spusti, nedostatak uzrokuje da nokti rastu sporije i budu krhki. Budući da je kolagen od vitalnog značaja za zdravlje zglobova, vezino tkivo, ligamente i hrskavicu, silicij je ekstremno važan. Ono što je jako bitno za reći. Upravo taj silicij daje čvrstoću vašoj hrskavici, daje mu puno bolju integritet i potencijalne bilo kakva oštećenja on ima potpuno prirodan način smanjuje. I zato vi razmišljate da redovito naravno unosite silicij u svoju prehranu. Ekstremno je isto tako bitan za sprečavanje nastanka oštećenja kostiju, specijalno osteoporoze, osteopenije, a puno puta će to nekakva situacija biti puno puta povezana kod artrotskih promjena u samom koljenu. I kada redovito razmišljate da imate silicij, on pomaže zdravlju srca, smanjuje probavne smetnje, jača imunološki sustav, zacijeljuje opletline rane i ožiljno tkivo, ispire toksine detoksikacijom i može čak pomoći liječenju kod Alzheimerove bolesti. Isto tako, kada razmišljamo da dobijemo ovog silicija, ili se on još uvijek, možete ga naći u formi nečega što se naziva silicijev dioksid, isto tako govorimo o namirnicama koje ćemo tražiti da budu organskog podrijetla. I vi silicija najviše imate u namirnicama kao što su krastavac, celer, šparog, zob, proso, ječam, slatki krumpir, lisnato zelje, grah, poriluk, pa čak i jagode su izvrsni izvori silicijevog dioksida, recimo paprika, jabuka su jako dobri izvori samoga silicija. Međutim, ukoliko niste u stanju, naravno, konzumirati ove iznimno bitne minerale, vodite računa da onda uzmete dodatke prehrani, specijalno vezani uz bor i uz silicij i vidit ćete nevjerojatne promjene na funkcioniranje vaših zglobova i ovo će vam na izniman način pomoći. Ajde, ovo su moje preporuke, naravno uz kalcij, magnezij. Ovo su zapravo i naravno cink, da ne zaboravim, cink je jako bitan mineral iz perspektive jačanja našeg imuniteta. Sve će vam značajno pomoći da na prirodan način rješavate i spriječite nastanak artroze koljena. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ja sam svoj Aura centar, YouTube kanal napravio upravo radi svih vas, ne bi li svoje znanje koji zadnjih nekoliko desetljeća učim, izučavam i u radu sa mojim pacijentima, želio sam prenijeti svima vama. Ne bi vam pomogao liječiti i prepoznati veliki broj bolesti i oboljenja. I što je još bitnije, da dobijete pravilne zdravstvene informacije koje mogu vam na potpuno prirodan način pomoći svima vama. I to je moja osobna velika želja i moja velika obaveza da ove vrste zdravstvenih informacija koje imate na mome kanalu praktično sada nekoliko tisuća, možda blizu 3000 video zapisa ovoga i sličnoga tipa pomažu danas milionama osoba u svijetu. Međutim, mi sa YouTube kanalom, kao što je moj Aura centar YouTube kanal, imamo izuzetno unikatnu situaciju. YouTube kanal kao takav je, ili zapravo YouTube je jedna specijalna vrsta medija koji je praktično najgledanija danas u svijetu. Ali on radi na jedan specijalan način, što određeni vrsta kanala, a danas ću vam govoriti naravno o Aura centar YouTube kanalu, ima kanal više pretplatnika, više pregleda video zapisa, više komentara video zapisa, on će takav kanal još više preporučivati. I tu imamo veliku ulogu svi mi i veliku obavezu, ja bih vam svima zapravo htio reći. Ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, ovdje dole ispod video zapisa imate jednu crvenu tipku koja se naziva pretplati.
I ukoliko se pretplatite na moj kanal, a pretplata je potpunosti besplatna, mi dajemo signal YouTube-u da još više potencira preporučivanje ovakvih vrsta videozapisa još većem broju osoba u svijetu. I onda zamislite, ja danas razmišljam da praktično manje od 1% osoba, još manje od toga uopće znaju na svijetu za Aura Centar YouTube kanal. A sve ove doslovne zdravstvene informacije na mome kanalu mogu bi nam pomoći stotinama miliona osoba u svijetu i mi to ćemo zajednički napraviti. Ako proširimo moj kanal, ako više ove zapise gledamo, preporučujemo drugim osobama, onda će YouTube još više to napraviti. Idemo zajedno postati jedna velika, moćna zdravstvena sila medijskog tipa u svijetu što možemo pomoći i ja i zajedno sa svima vama postanemo velika zajednica, još puno veća nego što je sada i da budemo, ajmo tako reći, onaj bitan dio zdravlja za veliki broj osoba u svijetu koji nemaju nikakvu dostupnost pravilnih zdravstvenih informacija. Hvala najljepše, moji dragi gledatelji, što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko imam svoju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koje se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koji mogu pogoditi vaša koljena, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nuspojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate, naručite se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šansu vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.